Hello mga kadud, welcome back sa akong channel no. Karon September 21, 2025, usa ka special nga adlaw kay naami diri sa Rizal Park, Davao City. Para sa usa ka dako kaayo nga prayer rally. Grabe ka memorable ni nga event kay daghan kaayo nagtapok-tapok mga tao. For truth and for the return of Nagapamanihan ka, boss. Manihan, check. Pero mga dude, kabalo mo unsay pinaka-challenge ang paglinya diri perting taasa. Imagine ninyo, 3 ka oras may naghulat, alas 4 niya nakakuha may pagkaon alas 7 na. Grabe kataas ng linya Halos malibot na mo ang area. Baka, wala. Taas ka ni kayo, magani akong buwan nga. Ay, naku. Kapalit ulit yung baka malit na lang tabi, balag itong tinapos na. Ano yung pinaka dapat yung specialty ni kasi Rodrigo ang pangalan niyo. Look, ay logo station. Ano siguro tong ano? Pamaya to? Ha? Kaya na po nilin niya dari. Yes ma'am, masaya po ma'am. At first, abi na mo dalira. Pero pag tanaw na mo sa unahan, ala, murag wali kahumanan. 16 feet pa to, 16 feet. Taas man rin ang linya ko. Pariha raman ito spikas. Alam na pala sa kadlan mga taon. Pagpari-pariha raman ito. Asa ni nga pila ma'am? Ma'am, asa ni na pila ma'am? Wala. Ginabang. Kaya may ginabang. Linya bigay baon pa ng tuyo.
cake. Mga rin siyang baker na sa... Tato, si Dudes TV. Malalagi na raw. Ay, gapong aralin. Baseball ba? Pre-rally mo ni. Mura daw wag nagputuan na siyang gol. Sa Manila. Pwede rin magbalik-balik. Kinaglaw ng Malacanang sa Manila. Ay, luya niya. Buo niya bibil niya. Wala na, luya na ba yun? Ito, may alas 6. Linya dari. Kalakapoy. Ako na lang daw din panini mga bibil. Grabe. Tanawa na na yan. Sanay. Ayaw, dili lang. Wala talabot ko eh. Asa ba tutulog ka niya, babe? Hello? Dili mo mabyan eh. Ato linya dili, linya po tani dili. Asa man to? Ano, linya? Lang, pila mo. Pila. Dili. Kapsa. Ay. Dili. Ayaw sa lagi, ma'am. Bro, may naradyo sa mga. Kuando? Tapos nagpabot niya mo. Ang bibi ako sa Taas ba yan kanilinyahan niya? Tapos pa sa kwan. Kaya sabi, tagana ni. May taga sa mga. Head count lang. Yung nataka, bossing. Nani sa mga sa kalibo ni ba? Kanilinyahan ni. Sa kalibo ka tao ni. Ala to na pulong. Bet, ayaw pa sila Bet. Ayaw pa sila diyan. Sibuk. Kalibo ni. Ito. Ano, paliko na dito. Tagal kayo ni. Dili mo ba event ko? Dili yung tani dapat ilang event ninyo? Kahit Crocodile Park yung tani, kung dili diya sa ruwas. Dili mo ba nag-event ko? Sibuk sa ma'am. To uprise and be part of that government, Lord God. Lord, I pray that you will give us a leader, and thus the fear of the Lord will always consult you, Lord God. Wisdom in uprightness, in justice, righteousness. To the very top of those who are in the position, to the bottom, we pray that you will change their heart, Lord God. Change their heart, a heart the same with you, Lord. A heart of compassion, a heart of love, a heart of fearing of the Lord. Hallelujah. Senior mo siguro na dia. Senior ba? Delikado ba si this is the only way for our land to be recognizing our fault
admitting that we are nothing without you. Humbling ourselves, apart from you, we can do nothing. And even Lord, we do not want self-righteousness, but to acknowledge that our righteousness comes from you, Lord, through the very own sacrifice of our Lord Jesus Christ, our righteousness. And Lord, right now, I pray unity upon our nation, Philippines, Lord God. Change the heart of those government officials. What lang ha? 1, 2, 3, 4. Decision right now. Whatever they do, Lord God, convict their hearts. That's their conscience. That, Lord, they will feel the soul, but they will have a repentant heart to change. For you are a God who is justice. For vengeance is yours as well. You will not allow your people, Lord God, to receive and experience that justice that comes from you. So Lord, we are thankful that you will restore this nation. You will change the heart of those people, Lord God, and put your word in your spirit, especially with our leaders. And I pray for our beloved Mayor and our President, Rodrigo Duterte, right now. Lord, we have done our part to try to bring him back to us. But our effort, Lord, is not enough. We need you, Lord, to do something. For your own grace, by your own power, God, give us the name of the Lord Jesus. It is your will for him to remain alive and to restore hope with us. Naman oh, t-shirt mo wala. It is you who will bring him back to us, Lord. So Lord, we pray, if they cannot bring our beloved Tatay Digong back to us here in Davao and for the Philippines, Lord, we pray that by your power, bring him home to us, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah! And Lord, as this will happen, we know that it is the work of your hand. For it is by your Spirit, Lord, that it will happen. And thank you, Father, for everything that we have asked for in prayer. We know that we are hearing it from above. Because your people, Lord, the people of this nation, the Philippines, are really desperately wanted to seek you and humble ourselves before the Lord and receive that. Finally, human na gyud ang among paghulat, pag-abot sa among turn, mao na gyud ang pinaka-exciting nga part. Ang makuha ang pack lunch. Nga naay sulod nga lechon baka, rice, o crocodile cake. Hastang lingawa na mo nakadawat pero at least worth it kayo kay nakakuha na gyud mig pack lunch. Oh, di ba? Ulit na. Success na. Eh, mga patanaw ito yun. Success! No retreat, no surrender. Jesus' name we pray. Asa man sila? Amen. Para naman siya nahuman ng kampo. Asa man sila? Sayang yung pila. Naliaran yung nakasulod. Kaya yung gilinyahan lang. Dito man nakapagbalaghan ka. Kasi kung patay na. 3 hours. Amot kay handok ito oh. Awo ka din. Wala ko wala ko tanan ko tanan. Yo sa man sa ikaw dito. Hala kaya na TV adi lagi pa ko sila. Promise. 229. Lagan high. 229 also here. Silaw eh. Ano siya? Lechon baka dyan. Tingamon ko kami. Ano na ba? Ano na video sa ikaw na nasunod na niya. Okay. Oo, ano lang baka.
Luto na ni. Wala ka rin, di ba lang? Wala ka rin. Nalipot ko no. Kasi nakalimot ako. Wala, promise, wala. Diyan. Nagpantan ko una sa ano ba? Pagkulaan sa ay, Durabas. Durabas ako kapag yan. Undi na siya. Undi na to. Pero naglagot ako na sa Oto. Pagbalik, pagtanan ako. Pagtanan ko lang. 198. Oras na. Kasi ito. Kasi lang, ang sino sa ako. 198. 226. Hari ba itong gatag na? Sa may ano doon? Rizal Park? Abot ako sa loob ko basta kaya long time na. Newport Medyo Love. biglang ka, ano ba? Sa CR ba? Pila day kabong CR lang. 198. 226. Tulog, kaya tulog ha. Yan yung basa. Ano siya, no? Ay, una ba ito ang game? Last cheese, isang buta. Ito man naman yung CR pa. Kamura ito. So mo na to mga dude. Mo ni amo ang September 21 pre-rally experience diri sa Rizal Park, Davao City. Dili lang 5 ka oras nga paghulat sa linya. Pero worth it kayo. Dili lang kinakakaon mi og litson baka o pudail cake, kundi nakabanding pud mi og maayo sa mga kauban sa trabaho ug naka-feel unity pud mi sa daghang tao. Salamat kaayo sa pagtan-aw sa among vlog no, mga ka-vlog, mga ka-dude. Ayaw kalimot pag-like, share ug subscribe para sa sumusunod na pud ng mga adventure. Kita-kits na pud sunod. Kita-kits na pud sunod sa next trip mga dudes no. Bye-bye. Ano siya? Ay, paksiw niya. Ay, lechon paksiw niya. Ay, lechon longgo. Ha? Luwa man ako ginong magkuya good. Thank you guys. Taga-tawag. Ayun siya pagkatimpla. Every time na tawagan din ako.